मिथुन राशिर बंधुगण जदि एही भविष्यवाणी भूल हुए तेबे मु तुमको जेकोसी पुरस्कार देवाकू प्रस्तुत अछि जहा तुम पई प्रार्थना करिबो। आगामी 7 दिन मध्यरे तुम सहित जहा घटिबो ताहा तुमे केबे स्वप्नरे मध्य भाबी नथिबो। किंतु जिए एही वीडियो को शेष पर्यंत शांत मनरे देखे तार भविष्यत सरल एवं खुशी हेबो। तुम जीवन रे सबु किछि वर्तमान जटिल। तुमे जो काम सफल हेबो बोली आशा करूछ ताहा विपर्जय परिणत हुए। जेतेबेले तुमे जो काम सफल हेबो बोली आशा करूनाह ताहा तुमको खुशी दिए। सबु किछि एते भूल काहीकि हेउछि? आमे जेउ माननकु समर्थन करिबाकू आशा करूछु सेमाने प्रकृतरे आमकु ठकुछंती, किंतु बाहरर जने व्यक्ति जहांकु आमे गोटे प्रतिशत मध्य विश्वास करिनथिलु से आमकु साहाय्य करूछंती। तुम जीवन रे टंका आसे किंतु पानी परी बही जाए। तुमको आगकू बढ़िबार सुजोग मिले नहीं एवं टंका तुम हातरे रहु नहीं। तुमे एते समस्या रे काहीकि घेरी रहिछ? तुमे असुविधारे पड़िछ एवं तुमर समस्यार समाधान चाहुछ। किंतु मने रख जे एही दुनिया रे किछि भी चिन्ह बिना हुए नहीं एवं आमर भाग्य केबे खराप हुए नहीं। तुमे तुम जीवन रे एते फसिछ जे आगामी एक विपर्जय 7 दिन मध्यरे तुमे एही असुविधारू किपरि बाहरी पारिब? मु आजिर भिडियो रे एक बहुत बड़ भविष्यवाणी करिबाकू जाउछि। जदि आमे तुमर ग्रह गठन विषय रे कथा हेबा तेबे मंगल तुमर तृतीय घरे बसिछि, जहा क्रोधर घर, जहा दुर्व्यवहारर घर। एही कारणरू जणे व्यक्ति एपरी शब्द उच्चारण करंती जे सेमानंकर काम खराप होई जाए, सेमानंकर आचरण भांगी जाए एवं वर्ष वर्ष धरी निर्मित संपर्क मध्य शेष हेबाकू बसिथाए। एही कारणरू गत किछि दिन मध्यरे तुम घरे पारिवारिक विवाद देखा देइछि। एही कारणरू तुम घरे विवाद लागि रहिछि एवं सबु किछि भल हेबा सत् परिस्थिति बारंबार खराप हेउछि। एहार सबुठारू बड़ कारण हेउछि मंगला तृतीय घरे रहिबा। एहा सहित तुमर सप्तम घरे बसी शनि मध्य तुमर कर्मर विचार करूछंती। एही जगतरे आमर प्रत्येक कार्यर फल आमे तुरंत पाउनाहु, किंतु आजी किंबा काली निश्चित भावरे पाइथाउ। सेथिपाई गुरुजी सबुबेले कुहंती, एही दुनिया रे काहाकू भय कर नाही। तुमर पितामातांकू भय कर नाही, तुमर गुरुंकू भय कर नाही। एही दुनियार कोनोसी बड़ व्यक्तिंकू भय कर नाही, भगवानंकू भय कर नाही। किंतु तुमको तुमर कर्मकू भय करिबाकू पड़िबो, कारण आगामी 7 दिन मध्यरे तुमर कर्मर परिणाम निर्णय हेबो। तुमको एक विराट पुरस्कार मिलिबाकू जाउछि। मु तुमको गोटिए गोटिए करी सबु किछि बुझाइबी। तुमे एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा उचित। गुरुजींको परिचय रे एक भविष्यवाणी होई गले ताहा पत्थर रे खोदित होई जाए। केही एहाकू अस्वीकार करि परिबे नाही, केही एहाकू मिथ्या प्रमाण करि परिबे नाही। नचेत मु तांकू से मागिथिबा जेकोनसी पुरस्कार देबाकू प्रस्तुत। आजिर वीडियो घंटा घंटार कठिन परिश्रम रे तैयारी होईछि। एही वीडियो को साधारण भाबिबार भूल कर नाही। जिए एहाकू शेष पर्यंत देखे नाही से मूर्ख हेबो। जेतेबेले देवी लक्ष्मी श्याम तिलक लगाइबाकू आसंती केही मना करंती नाही। जीवन रे आमर समस्यार समाधान एक निर्दिष्ट समय रे स्थिर हुए। जे पर्यंत आमे समस्यार सम्मुखीन हेउछु से पर्यंत आमे असुविधारे पड़ी रहिबु। किंतु जेतेबेले एहार समाधानर समय आसिबो, केही जणे आमकू सठिक परामर्श देबे किंबा केही जणे आमकू रास्ता देखाइबे किंबा आमे कोनोसी स्थान रे समाधान पाइबु। भाग्य निष्पत्ति नैछि जे तुमर समस्या मध्य समाधान हेबाकू जाउछि। एही वीडियो माध्यमरे शनिदेव तुमको साहाय्य करूछंती। कर्मदाता तुमको कहिबाकू चाहुछंती जे कांदिबा एवं अभियोग करिबार दिन शेष होई गलानी। एबे तुमको केवल किछि भूल करिबा बंद करिबाकू पड़िबो एवं किछि जिनिस मने रखिबाकू पड़िबो। तुमर जीवन रे खराप समय केबे फेरिबो नाही। तुमर केउ भूल, केउ छोटो छोटो पाप जहाँ तुमे प्रतिदिन करूछ, जहार परिणाम तुमे पारिवारिक झगड़ा, काम नष्ट हेबा, शत्रुता किंबा आर्थिक संकट रूपरे देखुछ, मु आजी तुमको एहार प्रत्येक मिनिटरे विवरणी देबी।
जदि तुमे मध्य किछि समय बाहर करी एही वीडियो को शेष पर्यंत देख तेबे गोटिए कथा निश्चित जे आगामी समय रे तुमे कोनोसी जिनिस उपरे निर्भरशील हेबो नाही। जहाँ पई तुमे आग्रही थिल ताहा तुमको मिलिबो। तुमे जेउ काम कर भाई सेही काम हेबो एवं टंका तुम हातरे रहिबा आरंभ करिबो। परिवारर सदस्य माने कम असुस्थ हेबे एवं धीरे धीरे तुमर जीवन पुनी थरे ट्राक को फेरिबा आरंभ करिबो। किंतु तुमको किछि कथा मने रखिबाकू पड़िबो जहाँ गुरुजींको परिचय रे आसीछि। तुमर अनुरोध ग्रहण करा जाइछि। चिंता करो नाही, केवल वीडियो को शेष पर्यंत देख एवं जदि तुमे मध्य बागेश्वर बालाजींकर जने प्रकृत भक्त तेबे विलंब न करी जेकोनसी भक्त एही वीडियो को पसंद करिवे एवं कमेंट बक्स रे जय बालाजी लिखंतु। तांकर बर इच्छा आजि पूर्ण हेबो। आगामी 7 दिन पई प्रथम भविष्यवाणी आपणक पई। जेतेबेले आपण रास्तारे बाहर को जानती मने रखंतु जे तुमे जानतारे किंबा अजानतारे काहा सहित अभद्र व्यवहार करिबा उचित नुहे। जेतेबेले आमे कोनसी स्थान को जाउछु धरा जाऊ सामनारे थिबा जने व्यक्ति फोनरे कथा हेउछंती एवं हठात से आम गाड़ी सहित धक्का खाई दियंती किंबा एहा मध्य होई पारे जे केही भल भाबरे गाड़ी चलाइबा जानि नाहंती एवं से आम सहित जुक्ति तर्क करंती। एपरी परिस्थिति रे अनेक समय रे लोक माने निजर राग हराई पचारंती जे तुमे एपरी काहीकि कल एवं अश्लील भाषा व्यवहार करिबा आरंभ करंती, गाली देबा आरंभ करंती एवं झगड़ा करंती। एपरी परिस्थिति आपणक सहित मध्य होई पारे। बहुत सतर्क एवं सतर्क रुहंतु। किंतु मने रखंतु जे जहांक सहित तुमे जुक्ति तर्क करिपार तांकर शक्ति आपणक अपेक्षा बहुत अधिक हेबो। जहार अर्थ हेउछि जे ईश्वरीय आशीर्वाद तांको उपरे टिके अधिक हेबो। कारण सेही व्यक्ति कोनोसी स्थान रे भागवत पथ सहित जडित होई पारंती एवं जदि आपण कठोर शब्द कुहंती सेमानंकु क्रोधरे देखंती किंबा सेमानंक विषय रे खराप कथा कुहंती तेबे आपणकर खराप समय आरंभ होई पारे। जदि एही दुनिया रे आम सहित किछि खराप घटे तेबे एहा आमर कार्य जोगु होई थाए। ईश्वर एपरी परिस्थिति सृष्टि करंती जे आमे समान भूल करिबा परे निज पाई खराप समय को आमंत्रण करू। एठारे आपणंकु मने रखिबा उचित जे जेतेबेले आपण रास्तारे काहा पाख देई जाउछंती जदि सेमाने भूल करंती तेबे आपण सेमानंकर परिस्थिति को बुझी सेमानंकु क्षमा करिबा उचित। कारण जे क्षमा करंती से सबुठारु महान। समस्ते छोट छोट भूल करंती। जने व्यक्ति भूल करिबा परे पुणी शिखंती एवं जी क्षमा करंती तांकर हृदय बड़ थाए। तेनु आपण सेमानंकु क्षमा करी आगको बढ़िबा उचित। सेमानंकु दुर्व्यवहार करंतु नहीं। कारण सेही व्यक्ति ईश्वरंकर व्यक्ति होई पारे, मंदिरर पुजारी होई पारे किंबा सेमानंक परिवार रे किछि समस्या चली पारे जहाँ जोगु सेही व्यक्ति विरक्त होई पारंती। तेनु आपणंकु सतर्क रहिबा उचित जे आपण एपरी व्यक्तिंक सहित साक्षात करि पारंती एवं जदि आपण सेठारे सेमानंकु दुर्व्यवहार करंती किंबा किछि भूल कुहंती तेबे आपण एक बहुत गंभीर पाप करि पारंती जहाँ आपणंक परिवार को क्षति पहुंचाई पारे। एहा कष्ट मध्य देई पारे एवं आपणंकु विभिन्न प्रकारर समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। एहा सहित मु आपणंकु द्वैय भविष्यवाणी विषय रे कहिबा पूर्वरु मु आपणंकु केवल एही वीडियो को शेष पर्यंत देखु रहिबाकू कहिबाकू चाहूछि। कारण सप्तम भविष्यवाणी एपरी एक भविष्यवाणी जहाँ आपण स्वप्नरे मध्य कल्पना करिनथिबे जे एहा मो सहित घटी पारे। किंतु एहा जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। कारण किछि जिनिस आमे केबे भाबि न थाउ जे एहा मो सहित घटी पारे, किंतु परे आमे अनुभव करूछु जे जदि एहा प्रकृतरे मो सहित घटे तेबे एपरी किछि घटिबो। तेनु आपणंकु सप्तम भविष्यवाणी सुनिबाकू पड़िबो, नचेत वीडियो देखिबार कोनोसी अर्थ रहिबो नाही। परिचय रे उल्लेख करा जायथिबा द्वय भविष्यवाणी को बहुत ध्यान सहित सुनंतु। कोनोसी पशु आपणंक क्षति करि पारे। धरा जाऊ आपण रास्तारे जाउछंती एवं आपण कोनोसी रास्तार कुकुर को डराई देउछंती तेबे आपणंकु बुझिबाकू पड़िबो जे से भयभीत होइजिबो एवं आपणंकु आक्रमण करि पारे। किंबा जदि आपण एक असुस्थ प्राणी देखंती एवं आपण ताकू साहाय्य करिबाकू चाहंती
ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ଏପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରାଗି କିମ୍ବା ବିପଦଜନକ ମନେ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଘରେ ଅଛି, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘର, ଆଘାତର ଘର କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେହି ପଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମାଗଣା। ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ଗୁରୁଜୀ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କଲ୍ ଖୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ସମୟ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବାର ଫୋନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଜିର ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମାମଲାଟି ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାର କାମ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରାଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କରେ ଫସିଯାଉ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଥରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ମାଗିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନା କହି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଲ, କାରଣ ଏହା ଆମର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମେ କିପରି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଯିଏ କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ? ସେମାନେ ନା ଆମର ନିଜର ହୋଇପାରିବେ, ନା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ବାଛି ବାଛି ଆମ ଜୀବନରୁ ଏପରି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ କଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଏହି ସୂଚନା ବାହାରିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବା। ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଟଙ୍କା ହଜିଯାଏ ସେତେବେଳେ କେହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ତୁମର ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଛି ଏବଂ ଏହି ଘର ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ହଜିବାର ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ତୁମ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖସିଗଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ହରାଇ ପାରିବ। ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଧର ତୁମେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏକ ସପିଂ ମଲକୁ ଯାଇଥିଲ ଏବଂ ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ଯେ ସେଠାରେ ବୁଲିବା ପରେ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଯେ ତୁମେ ଏହା କିଣିଛ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା କିଣିଛି, ତୁମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାହା କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହଜିଗଲା। କିମ୍ବା ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ବାହାର କଲେ, ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ପଡ଼ିଗଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ହଜିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାଲା ପକାଇବା ପରେ ଆପଣ ରାତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଚୋର ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ହଜିପାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ହଜିପାରେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଧରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ।
आपण निश्चय देखिथिबे जे आपण एटीएम किछि टंका काढंती, गोटिए दिन 2 दिन टंका चली जाए। आपणकर खर्च एते अधिक नुहे, किंतु आपणकर आवश्यकता बहुत अधिक, जहा जोगु आपण टंका खर्च करबाकू बाध्य हुअंती। किंतु एबे किछि उन्नतिर समय मध्य आसीबो, टंका आसीबो एवं टंका मध्य संचय हेबो। केवल मने रखंतु जे आपण नजर रखिबा उचित जे मु केउठी भूल करूछि, मु केउठी अधिक खर्च करूछि। आपणक हातरू टंका केउठी हजि जाउछि, कारण टंका जेते द्रुत गतिरे जाउछि सेते अधिक नुहे। एहाकू रोजगार करिबा सहज, जेते अधिक कठिन परिश्रम आवश्यक सेते अधिक परिश्रम आवश्यक। जेतेबे सेही टंका आसीबो, आपणकू एहार मूल्य बुझिबाकू पड़िबो। आपणकू अनावश्यक खर्चरू मध्य दूरेई रहिबाकू पड़िबो। आपणक परिवारर सदस्यमानंकू मध्य एथिप्रति बुद्धिमान हेबाकू पड़िबो। एबे षष्ठ भविष्यवाणी सुनंतु, जहा आपणक मनकू उड़ाई देब। बहुत ध्यान देई सुनंतु, नचेत कथाटी अपूर्ण रहिबो। एही दुईटी भविष्यवाणी शेष। जिए एगुड़ीकू बुझिबो से भविष्यतरे सबुकिछि हासिल करिबो, किंतु जिए एही दुईटी भविष्यवाणी सुनिबो नाही, सबुकिछि जानिबा परे मध्य अपूर्ण ज्ञान जोगु किछि बड़ हासिल करि पारिबो नाही। तेबे गुरुजींको परिचय रे आसीथिबा शेष दुईटी भविष्यवाणी कोन, मु आपणंकू कहिबाकू चाहूछि। एपरी भिडियो बहुत प्रयास सहित प्रस्तुत करा जाए, तेनु एक लाइक पाइबा उचित। लाइक संपूर्ण मागना, तेनु बालाजी महाराजंको भक्त माने दयाकरी एही भिडियो को लाइक करंतु। षष्ठ भविष्यवाणी, आपणंकर एक छोट भूल जोगु आपणंक परिवारर केही आपणंकू भयंकर भावरे अपमानित करि पारंती। एही संभावना सृष्टि हेउछि कारण बृहस्पति आपणंक कुंडली रे बारंबार ओलटा दिगरे गति करूछंती, एवं जेतेबेले बृहस्पति ओलटा घुरी बुलंती फलाफल ओलटा होइथाए। निकट अतीतरे किंबा तुमर पाठ पढ़ा समय तुमे जानतारे किंबा अजाणतारे तुमर जने शिक्षकंकू गाड़ी देई तांको पछपटे खराप कही किंबा सेमानंको प्रति किछि भूल करी अपमानित करिछ। जहा तुमको पाइबा उचित नुहे ताहा मजा करी तुमे भूलीगल जे तुमर कर्मर फल निश्चित भावरे मिलिबो, जदि आजी नुहे तेबे काली। आगामी 7 दिन मध्यरे संभवतः तुमर निकटतर केही तुमको अपमानित करि पारे, एवं एहा तुमर गुरुंकू अपमानित करिबार परिणाम हेबो। किंतु तुमर कर्मर फलरू दूरेई जाओ नाही। एही दुनिया रे केही आमकू कष्ट देई पारिबे नाही। आमर निजस कर्म जने व्यक्ति एक परिस्थिति रूपरे आसे एवं सेही कार्यर फलाफल आमकू देबार माध्यम होई जाए। जदि तुमे एहा विषय रे चिंता कर, तेबे तुमे कहा उपरे रागिबो नाही किंबा कहा सहित तुमर कोनोसी विवाद हेबो नाही। केवल तुमर परिस्थिति को ग्रहण कर एवं मने रख जे जहा हेबार थिला ताहा घटिछि। भगवान जेकोनोसी रूपरे आसिले एवं मोते मोर कर्मर फल देले एवं चली गले। एबे मु सेही कर्मर बंधनरू मुक्त, सेही पापर बंधनरू मुक्त। एबे मो जीवन रे किछि भूल हेबो नाही। मोर एथिरे पूर्ण विश्वास अछि। तुमर षष्ठ भविष्यवाणी पूर्ण हेबो एवं तुमे भविष्यतरे शुभ सुजोग मध्य देखिबो। कारण जीवन रे जंत्रणा सह्य करुथिबा व्यक्ति आगको बढ़ी जाइछि, किंतु जिए दुकान रे विलाप करे, रागी जाए किंबा एठारे सेठारे मुंड बाड़ेइबा आरंभ करे, से केवल निज कष्ट को बढ़ाई थाए। मु तुम सहित जेउ सप्तम भविष्यवाणी बांटिबाकू जाउछि ताहा बहुत ध्यान सहित सुन, कारण एही सप्तम भविष्यवाणी तुमर समग्र भविष्यत निर्णय करिबो। मु तुमको एक बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहूछि, बहुत ध्यान सहित सुन, नचेत तुमे सबुबेले अन्य मानक पछरे रहिबो। सप्तम भविष्यवाणी हेउछि जे तुमे कोटी कोटी रोजगार करिबार सुजोग पाई परिबो, तुमको लक्ष लक्ष रोजगार करिबार सुजोग मिली परिबो। एक छोट जागरण, आलस्य एवं असावधानतारू दूरेई जिबा आगामी 7 दिन मध्यरे तुमर जीवन रे एक बड़ सुजोग आनिबाकू जाउछि। तुमे कोनोसी स्थान रे बसिछ एवं हठात तुमे एक खबर देखिबो किंबा तुमे तुम चारि पाखरे 4 जन लोकंकू किछि विषय रे कथाबार्ता करुथिबा देखिबो। तुमे कोनोसी स्थानरू सेही सूचना विषय रे जानि परिबो।
ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ପରାମର୍ଶ ପାଇବ। ତୁମେ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ସେହି ଜିନିଷରୁ ଲାଭ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ ତେବେ କାଲି। ଏହା କେବଳ କିଛି ଅଦରକାରୀ କଥା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ଶୁଣ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ଯୋଜନା ତୁମ ମନରେ ରଖିଛି। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଉଠିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ତୁମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିପରି ଆସିବ, ସେହିପରି ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରେ ହସର କାରଣ ରହିବ। ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ଥରେ ଆସିଗଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ତାହା ପାଆନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ କେହି ନିଜ ସମୟ କିମ୍ବା ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିବେ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ, କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। କିଛି ସମୟ ଧରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସୁବିଧାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେହିପରି ତୁମ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 7ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସିର ଏପରି ଆଲୋକ ଆସିବ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ଆସିପାରେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାହାଠାରୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ଅନୁଭବ କରାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏତେ ଦେଉଛି, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦେବି, ତେବେ ଆପଣ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା। ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଥରେ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ଆସିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ରୋଗର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଏହି କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ
आपणଙ୍କ मनकु संयम रखिबा उचित एवं जदि संभव हुए तेबे प्रतिदिन ध्यान पई अति कमरे 10 सबट्राकस्न 15 मिनिट बाहर करंतु। आपण बहुत शांत होई परिबे एवं बहुत दूर जाई परिबे। चतुर्थ शुभ खबर जहाँ आपणଙ୍କ द्वारे ठक ठक करिबाकु जाउछि ताहा हेउछि जे आपण आपणଙ୍କ चाकरी रे अनेक प्रशंसा पाई परिबे एवं व्यवसाय रे आपणଙ୍କୁ एक बड़ क्रम पाइबार संभावना अछि। किंतु यह केवल सठिक समय रे सठिक काम करिबा द्वारा संभव हेबो। धरा जाऊ तुमर चाकरी रे एक सुजोग आसीछि जे तुमको यह करिबाकु पड़िबो, तेबे तुमे यहाकु सठिक समय रे करिबो एवं तुमे बाकी काम भिन्न उपाय रे करिबो, तेबे ही तुमको पदोन्नति मिलिबो। तुमे सठिक समय रे एक ऑर्डर पाइछ। जदि तुमे यहाकु समाप्त कर एवं तुमर बजार मूल्य बजाय रख, मु प्रत्येक काम समय अनुसारे करे एवं तुमर समय परिचालना उत्कृष्ट, तेबे तुमे समस्त प्रकारर खुशी पाइबो। कारण जो व्यक्ति समय सहित गति करे, समय अनुसारे काम करे, समयर गुरुत्व बुझे, समय को मूल्य दिए, से जीवन रे केबे पछरे पड़े नहीं। तेनु तुमर जीवन रे मध्य समान समय आसीबाकु जाउछि। एबे मु तुमको दुईटी प्रतिकार कहुछि जहाँ तुमर अनुरोध अनुसारे प्रचलन करा जाइछि। एही प्रतिकार केवल तुम पाई, केवल तुमर राशि पाई करा जा। एही प्रतिकार अन्य काहाकू कुह नहीं एवं एही प्रतिकार को बहुत सतर्कतार सहित कर। आपणଙ୍କ ପାଇଁ प्रथम उपचार हेउछि जेबे भी मंगलवार आसीबो आपणଙ୍କୁ टी पिपल पत्र छिंडाई सफा पानी रे धोइबाकू पड़िबो। चंदन द्वारा प्रभु श्री रामଙ୍କ नाम लेखिबाकू पड़िबो। टी पिपल पत्रर एक माला तैयारी करी बजरंग बलीଙ୍କୁ पिंधाइबाकू पड़िबो एवं मंत्र ओम बागेश्वराय नमः जप करिबाकू पड़िबो। यह एक अत्यंत चमत्कारी उपचार। जदि आपण प्रति मंगलवार यह करंती तेबे आपणଙ୍କୁ केवल लाभ मिलिबो। एही माला तैयारी करिबाकू आपणଙ୍କୁ सूता बदलरे कलाभा व्यवहार करिबाकू पड़िबो। केवल एहाकू मने रखी मंत्र ओम बागेश्वराय नमः जप करिबाकू पड़िबो। परवर्ती उपचार सीधा अटे। आपण शनिवार दिन एहा करिबे कारण शनिदेवଙ୍କ दृष्टि आपणଙ୍କ उपरे अछि एवं शनिदेव हनुमानजींकु प्रतिश्रुति दैछंती जे तांको समय रे जहाँ भी घटे से तांकु केबे कष्ट देबे नहीं। तेणु शनिवार दिन आमकु बजरंग बलीଙ୍କ ध्यान करिबाकू पड़िबो, हनुमान चालीसा पाठ करिबाकू पड़िबो, सोरिष तेलर दीप जालिबाकू पड़िबो किंबा संभव हेले गुड़ को प्रसाद भावरे अर्पण करिबाकू पड़िबो। एहा सहित जीवन रे दुख शेष हुए एवं चैलेंज मध्य शेष हुए एवं आगामी समय सुवर्ण एवं चमत्कार होई जाए। आमे आशा करूछु जे आपण आजिर 7टी भविष्यवाणी बहुत किछि शिखिथिबे, आपण बहुत किछि जानिथिबे। जदि आपणଙ୍କୁ मध्य भिडियोटी पसंद आसीछि तेबे एहाकू लाइक करिबाकू भूलंतु नहीं। एही चैनल को सब्सक्राइब करिबा एवं घंटी आइकन को दबाइबा सहित